kining Alcantarahan ng Kultura kagahapon ug karon. The launching of Hara sa Kalikupan 2011 is very significant. Hara means queen. Kalikupan means the nature or the environment we live in. I would like to appreciate the concept being developed by the local government unit of Alcantara because I believe this pageant has varied purposes. We are doing this to entertain the town people and the spectators, uplifting the spirit of Fiesta celebration, commemorating and venerating Saint Augustine de Hippo, our patron saint. We are also enhancing and developing the talents, the skills, and the potentials of our young ladies to be more competent, exposing themselves by means of art and fashion. We are then promoting the tourism and industry of this municipality with active leadership and administration of the local government unit. It aims to celebrate the beauty and bounty of this municipality. We are also showcasing the wealth or the bahandit that this small but progressive municipality can offer to the rest of the world. Most importantly, we are participating and we are getting ourselves involved in the widest campaign of cleaning and greening our environment as one of the effective ways of evading from the harmful effects brought about by these natural disasters, the typhoons, the flash floods, the landslides, and other forms disrupting the ecological balance of nature. We are taught on conservation, preservation, and protection. Hara sa Kalikupan 2011 is one of the ways of educating every Alcantarahanan on how to protect, conserve, develop our natural resources, conserving our mother nature, keeping our lives safe at all times, and making Alcantara a perfect place for people to live in.
Ang Pangpang Puti nagsilbi kining turismo nga nakaabak sa pagpalambo sa ekonomiya sa Alcantara. Pinaagi sa ilang horseback riding nga nakaagni sa mga turista sa ubang dapit sa nasod. Kini nahimutang sa barangay Manga, naon og mauswagon na lugar. Pangpang Puti sa Alcantara, ikaw bahagi! Usa kini sa mga iya sa lungsod sa Alcantara gikan sa kahitas-an nga dili mailog sa uban. Ang Manga Cave mo ay naghimong pinag-anan sa mga kalanggaman nga naghatag og kadasig pinaagi sa maalindot ug matamis nilang mga hus. Manga Cave, usa sa mga wonders of Alcantara. Garbo pa. Sarap Public Market. Walay dili mahipurak sa paspas na paglambo sa atong lungsod. Usa sa mga timaninang kalampuan mao ang publikong pagserbisyo nga tataw maayo. Ang merkado sa Alcantara mao'y buhi nga kamaturan ni ini. Dinhi mao'y dapit sa pangyayari na diin sa kasama sa atong lungsod. Tukma gayud kini sa pag-alaga sa siyang ka mga barangay ni ini. Tudlo nga ang modernong publiko sa Alcantara. Hapsay, limpyo, hanggaway nga merkado, replikas sa mga tao. Ito, miining pulungan na kuha ang ngalan sa Alcantara. Pinaagi sa kasing-kasing o galamhan sa mga parokyano sa Alcantara ang Tugtong Spring na kung sa atong pinulungan, tinugdan, mao'y nagpamatuod sa buhing gugma ug timailhan sa maisubong dugo sa pagkibatok sa mga suliran. Usa sa nahimong Miss Alcantara nagkanayon that you cannot be a full-fledged Alcantarahanan if you cannot take a single plunge at Tugtong Spring. Pinaagi sa pagtambayayong sa administrasyong Parino o Caburnay, inubanan sa mga kagawan, nakita nato ang dakong kausaban sa maong tinusdan. Kini nahimutang sa poblasyon Alcantara nga giambagan sa kagugi ni Kapitan Penpag Tabanes. Tugtong Spring, simbolo sa pagka-Alcantarahanon, garbo ka! War. Garbo sa palanas ang pagbatunog bahani sa kadagatan nga gasa sa kinaiyahan. Ang pagpangisda mo'y unang panginabuhian sa mga taga-palanas. Tungod ni ini, aron mas madasigon sila sa ilang tingusbawan, namugna ang Palanas War nga nahimong duguanan sa mga sakayang pagdagat. Usa kini sa nahimong tanan-awon dili lamang sa mga lumulo ni ini, kundi usab sa mga lumulo. Pinaagi sa maaring una ni Engineer Ikan Caburnay. Napanindot ang disenyo ni ini pinaagi sa pagtutang ng mga monumento sa sakayan, simulo sa ilang panginabuhian. Palanas War, bahagi ka sa Alcantara! Alcantara National High School. Sa dekada 90, natupod ang Alcantara National High School tungod sa kadasig sa mga kadagkuan sa lungsod nga moserbisyo sa ilang katagilungsod. Pinaagi sa hiniusang kusog sa local government unit o sa Department of Education, kini naghatag og dakong pabor sa mga katauhan alang sa libreng edukasyon. Mao kini ang nahimong sentro sa edukasyon nga nagbukas sa mga kabataan sa paghatag og importansya sa edukasyon nga mao'y mahimong yawi sa kalambuan dili lamang sa ilang kaugalingon kundi sa tibuok lungsod. Alcantara National High School. Para kanamo, bahandi ka sa Alcantara. Gabaldon Building sa Alcantara Central School. Dili igo ang pulong sa pagkamakasalamatan sa katawan sa Alcantara sa pagbato ng kinaadman sa unang lakas sa kalaunuhan. Panahon sa Amerikano, natupod ang Gabaldon Building sa tuyok na pag-inukan sa mga Pilipino sa unang panahon. Dinhi unang nabatunan ang kaalam na naghatag og kaiso sa pagbatok sa kalisod sa pagpuyo sa atong mga katigulan. Tungod sa nakabot natong edukasyon, nilambok kita. Mao kini ang nahimong sentro sa kayusahan sa mga magtutudlo sa atong lungsod. Gabaldon Building sa Alcantara,
na ug nagunang ikapasigar ko. St. Augustine Academy, kanhi Lucinelia High School, mao ang pinakaunang tumaan sa sekundarya sa lungsod sa Alcantara. Dinhi nakuha sa mga Alcantarahanos ang kinaadman nga dili mailog sa uban. Sa dekada 80, ang mga DSP sisters mao ang nagdumala niini. Nagtudlo dili lamang sa akademya, kundi ang pagsunod sa kabubuton sa Diyos. St. Augustine Academy, bahandi sa Alcantara! Alcantara Municipal Hall. Human sa dahong suno, sa kanhibalay lungsod sa Alcantara sa 1980, natukod ang matahong ug hamugaway nga town hall pinaagi sa Administrasyong Marino, kinsa sa tanang panahon nagmahugihon sa pag-alagad sa katawhan sa Alcantara. Ang munisipyo sa Alcantara, usa sa timailhan sa paglambo sa gamay apan mauswagon ug malinawong lungsod. Dinhi natukod ang mga balaod ug tinubdan sa pampublikong pagserbisyo sa tanang katawhan, simbolo sa panaghiusap. Alcantara Municipal Hall, ang kinapusuran ug ilang garbo sa Alcantara. Sa dugay katuigan, ang Alcantara igasahan ug bahandi. Bahandi sa dagat, yuta ug katawhan. Ang bag-ong natukod nga boardwalk maoy usa sa mga bahandi nga dili makita sa uban. Sa halapad ug hamugaway nga lugar, kinapusurang dapit na himutang kini. Usa na kini karon sa mga maanindot nga talan-awon sa atong lungsod. Dali kamo, sudpunta ang katahom sa kinaiyahan. Boardwalk sa Alcantara, ikaw hikahinaman. Alcantara, sa mga Alcantarahanos, mao kini ang atong gitawag na small city, nga sa atong pagsabot, small town that has its dog. Sa administrasyong Lubitania, namugna ang nabantod nga Alcantara dito na nahimong pinakasentro sa kultura. Tungod sa kumpletong pasilidad, kahamugaway ug sa kalidad, usa kini sa trademark sa habagatapos. Gani dinhi ipahigayon ang mga luniusang pasundayag ug panagtigong sa mga katawhan sama sa basketball, dili lamang sa mga Alcantarahanos, kung dili sa tibuok habagatapos. Alcantara Bicol, ang dako sa gamay lungsod sa Alcantara. Agustin de Hippo Monument. Ang monumento ni San Agustin de Hippo, patron sa Alcantara. Mao kini ang pinakadakong monumento ang patron o patrona sa Tibok Subo. Nagsilbi kini timailhan sa dakong gugma sa mga parokyano sa Alcantara. Namugna kini sa pinaagi sa pagkamakugihon. Reverend Father June Agra kanhi Pura Paroko. Saint Augustine Monument, garbo sa Alcantara sa pag-uhay panahon.